শুরুতে নজর রাখবো কামারহাটিতে বোমা ফেটে দুজনের মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে একজনকে এবং আজ তদন্তে ফরেনসিক দল যাবে এমনটাই জানা গিয়েছে। আরো একবার আপনাদেরকে জানাই যে কামারহাটিতে বোমা ফেটে দুজনের মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে একজনকে। কথা বলবো রয়েছেন প্রতিনিধি অরুণ ঘোষ। অরুণ, কি আপডেট? গতকালের ঘটনার পর থেকে কিন্তু এলাকায় বিশাল পুলিশ মোতায়েন করা এই ঘটনায় কিন্তু বাড়ির মালিক মোহাম্মদ শাহজাহান হোসেন মন্দির থেকে আগে তাকে মেডিকেল টেস্টের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং এই ধরনের ঘটনা একেবারে পাশে এই চারজন তারা এই বাড়ির মালিককে কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, কারণ বাইরে থেকে এসেছিল কি ধর এই এত বড় একটা বিস্ফোরণ, একটা বাড়ি পুরো ভেঙে গেল এবং তার পাশের বাড়িতে প্রচুর মাংসের দলা, জায়গায় জায়গায় মাংসের টুকরো বডি দেহগুলো কিন্তু ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। এটা সাধারণ বন্ধু কিন্তু এই ধরনের ঘটনা ঘটে না এমনটাই অনুমান পুলিশের। ফলে কিন্তু ফরেনসিক দল আসলে পুরোটা পরিষ্কার হয়ে যাবে কি ধরনের বিস্ফোরক সেখানে রাখা ছিল। এলাকায় কিন্তু বাড়িটি ঘিরে রেখেছে পুলিশ। 11টা সাড়ে 11টার মধ্যে ফরেনসিক দল আসবার কথা রয়েছে। ধন্যবাদ অরুণ। বোলপুরে কঙ্কালীতলায় বোমাবাজির জেরে উত্তেজনা, বিজেপি পার্টি অফিসে হামলার অভিযোগ এবং অভিযুক্ত তৃণমূল কংগ্রেস। কথা বলবো রয়েছেন প্রতিনিধি ইন্দ্রজিৎ রুজ। ইন্দ্রজিৎ, ঠিক কি হয়েছে এবং এখন কি পরিস্থিতি? একদমই যেটা বলে রাখবো পায়েল, গতকাল সন্ধ্যা থেকেই কিন্তু এলাকা উত্তপ্ত হচ্ছিল এবং যেটা বিজেপি দিক থেকে যেটা অভিযোগ, তৃণমূলে আশ্রিত যে দুষ্কৃতীরা তার সন্ধ্যা থেকেই সাঁটাচ্ছিল এসে যে এলাকায় কিন্তু কোনোভাবে বিজেপি করা যাবে না। সেই মতো রাত্রের বেলায় বিজেপি ওপর তৃণমূলে আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ব্যাপক বোমাবাজি করে বলে অভিযোগ এবং যেটা তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় সেখান থেকে এসে লোকজন বিজেপি দলীয় কার্যালয়ের সামনে এবং বিজেপি যে সমস্ত এলাকায় লোকজন রয়েছে তাদের বাড়ির সামনে বোমাবাজি করা হয় এবং তাদেরকে প্রাণনাশেরও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তারপরে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ খবর পায় যে এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি হচ্ছে এবং সেই মতো শান্তিনিকেতন থানা পুলিশ এলাকায় ঢোকে এবং ঢুকে পরিস্থিতি ঠান্ডা করে। এই মুহূর্তে এলাকায় কিন্তু ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে, কারণ যেহেতু আজকে লকডাউন, সেই লকডাউনের মধ্যেও এলাকার মধ্যে গ্রামবাসীর একটা আতঙ্কের পরিবেশ রয়েছে, কারণ গতকালই বোমাবাজি হয়েছে। এখনো পর্যন্ত এলাকাতে কিন্তু যে বোমের দাগ সেটা কিন্তু এখনো স্পষ্ট। পুলিশ পুরো বিষয়টি তদন্ত করছে। ধন্যবাদ ইন্দ্রজিৎ। আর এবার নজর রাখবো বীরভূমে, কারণ বীরভূমে বিজেপি সমর্থকের বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ। সিউড়িতে ঘটনা ঘটেছে, সিউড়ির মেটে গ্রামে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা। বীরভূমে বিজেপি সমর্থকের বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ এবং এক্ষেত্রে অভিযুক্ত শাসক দল। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি সরাসরি সুপ্রতিম দাস রয়েছেন। সুপ্রতিম, ঠিক কি অভিযোগ করা হচ্ছে? দেখো, যে ঘটনা ঘটেছে সেটা হচ্ছে সিউড়ির মেটে গ্রামে এবং এখানে 3জন বিজেপি সমর্থকের বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে এবং গতকাল রাত্রেবেলায় শুধু ভাঙচুর নয়, লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। তাদের সেখানকার ট্রাক্টর ভেঙে দেওয়া হয়েছে, বাইক ভেঙে দেওয়া হয়েছে। যদি এই ঘটনা যেটা জানা গিয়েছে যে তারা আগে তৃণমূল করতো এবং বর্তমানে বিজেপি করছে। তারা যেহেতু তারা বিজেপিতে যোগদান করেছে, বিজেপি করা যাবে না এই 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 হুমকিতেই কিন্তু গতকালের এই ভাঙচুর। যদিও তৃণমূলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ মিথ্যা, কারণ এলাকাতে একটি গাছ কাটা নিয়ে বিবাদ চলছিল। তারই জেরে কিন্তু বিজেপি দুজন সমর্থককে পুলিশ আটক করেছে। তারই জেরে বিজেপিটা সমস্ত ঘটনা সাজাতে এরকম একটা ঘটনার পরিস্থিতি তৈরি করেছে। যদিও পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে, পুলিশি তল্লাশি চলছে বা পুলিশি টহলদারি চলছে গ্রামে, যদিও এখনো কিন্তু গ্রামের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে। ধন্যবাদ সুপ্রতিম। হঠাৎ করে আমার ছেলেটা বাইরে গিয়েছে, বাইরে যাওয়ার পরে দেখছে রাস্তাতে দেখছে প্রচুর 150-200 লোক। ওরা যখন দৌড়ে তেড়ে আইলো, আমি যখন দরজা ঢুকে গেলাম, তালা মারলাম। তালাগুলো হাম্বার করে এসে ভেঙে দিল উপরে পাঁচির দিকে, উপর দিকে চেপে। আমার ট্রাক্টরটা ভেঙে দিয়েছে পুরো। মোটর সাইকেলটা আমার সামনে একদম যা ছিল একদম ভেঙে চুরমার করেছি। আর এই বাড়িতে আমার 2 বস্তা চাল ছিল আর একটা ছোট বাক্স ছিল, বাক্সের মধ্যে কিছু টাকা পয়সা ছিল, সেগুলো নিয়ে চলে গিয়েছে। দামোপাল দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেস করে আসছিল, অনেক রকম দুর্নীতি ওর এগেনস্টে দল দেখতে পেয়েছে, তাই দল থেকে আপাতত ওকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা এখন তো বিজেপির সমর্থক, তো সেইখানে কি ওর বাড়ি ভাঙচুর? কোনো রকম ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেনি। যেটাই বলছে দামোদর পাল অর্থাৎ বিজেপির নেতা, সেইটা পুরো মিথ্যা কথা বলছে এবং সাজিয়ে গ্রামে একটু নেতা হওয়ার চেষ্টা করছে। প্রভাকর মানে সূর্য, কিন্তু লকডাউনে প্রভাকরই ডুবেছেন অন্ধকারে। প্রভাকর আলো জ্বালতেন, অপরাধের আধারে ডুবে তিনি এখন পুলিশের চেম্বার। কাজ হারিয়ে সোনারপুরের প্রভাকর ছিনতাই করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন। আর গ্ল্যামারের হারিয়ে এক উঠতি মডেল জীবনটাই শেষ করে দিলেন গ্লোভরিনের কাছে তাঁর ভাড়া বাড়িতে। তার নামে আলো, কাজেও আলো ছিল, ভালো ছিল, কিন্তু লকডাউন
জীবনে দিল নিকষ কালো। প্রভাকর রায়চৌধুরী, প্রভাকরের আরেক মানে সূর্য। দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুরে বাড়ি। প্রভাকর ইলেকট্রিশিয়ান ছিলেন, আলোর কারিগর, কিন্তু লকডাউন আধার দিল। কাজ কোথায়, ভাত জুটবে কি করে? বাধ্য হয়ে খাবারের দোকান দিয়ে খাবার জোগানোর ভাবনা, তাও চলল না। এরপরই ঠিক বেঠিকের অঙ্ক গুলিয়ে গেল। বিষ্ণুপুরের নেপালগঞ্জ বাজারে ছিনতাই করতে যান আলোর কারিগর। স্থানীয়রা ধরে ফেলে বেধড়ক মারধর করে। ছিনতাইয়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় প্রভাকরকে। ওর সাথে ইলেকট্রিকের কাজবাজ করতাম। এখন একটু অবস্থা খুব খারাপ বলে, টাকা পয়সা দরকার ছিল বলে ওর সাথে আমার দেখা হয়। ও আমাকে বলে যে ভাই তুই আমার সাথে দুদিন কাজ কর, আমি তোকে টাকার ব্যবস্থা করে দেবো। তো এই নিয়ে আমি এইটা নিয়ে দুটো কাজ করছি। লকডাউন পেটের ভাত কেড়েছে, কেড়েছে জীবনটাও। গল্ফ গ্রিনের কাছে সমাজকরের ভাড়া বাড়িতে অস্বাভাবিক মৃত্যু উঠতি মডেলের। সূত্রের খবর, বিথি মণ্ডল নামে ওই তরুণী ইভেন্টে মডেলের কাজ করতেন। এয়ার হোস্টেসের ট্রেনিংও নিচ্ছিলেন তিনি। লকডাউনে কাজ পাচ্ছিলেন না। পুলিশের অনুমান তার জেরেই অবসাদে আত্মহত্যা করেছেন বিথি মণ্ডল। জীবন নদী বইছিল নিজের মতো। লকডাউন সব জল শুষে নিল, দিল যন্ত্রণা। অর্পণ মণ্ডল ও সুশোভন ভট্টাচার্য, নিউজ 18 বাংলা। কোনো মেট্রো স্টেশন থেকে ছাড়ে 7টি রুটের অটো, কোনো আবার মেট্রো স্টেশন থেকে ছাড়ে 5টি রুটের অটো। এবং এই মুহূর্তে যেহেতু মেট্রো বন্ধ রয়েছে, তাই মহানগরে প্রায় 50টি রুটের অটো চালকরা যাত্রী পেতে রীতিমতো এখন তাদের নির্ভর করতে হয়, যাদের মেট্রোর উপর তারা এখন অসহায়। কি করবেন বুঝতে পারছেন না। করোনাকালে মেট্রো বন্ধ থাকায় আধার নেমে এসেছে সেসব অটো চালকদের ঘরে। তাদের মতে যাত্রী কমেছে 80%। আনলক 4-এ মেট্রো চালুর আশ্বাস দিয়েছে সরকার, আর তাতেই নতুন করে আশা দেখছেন চালকরা। কলকাতার লাইফলাইন মেট্রো করোনার জেরে প্রায় 6 মাস ধরে বন্ধ। তার জেরে বিপাকে মহানগরের 50-এরও বেশি রুটের অটো চালক ও মালিকরা। টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশনের সামনে উত্তম কুমারের মূর্তির পাদদেশে দাঁড়িয়ে যেদিকেই তাকানো যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন স্ট্যান্ডে সারি সারি দাঁড়িয়ে রয়েছে অটো। দেয়ালে যাওয়া স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে রয়েছে 10-12টি অটো, এদিকে হরিদেবপুর যাওয়া স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে রয়েছে 15টি অটো, ওদিকে দেশপ্রিয় পার্ক যাওয়ার স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রায় গোটা 10 অটো। আমাদের বাধ্যগতই 70 টাকা 50 টাকা 60 টাকা ইনকামের জন্য সারাদিন সে 12 ঘন্টা 14 ঘন্টা আমাদের রাস্তায় থাকতে হচ্ছে। খাওয়া দাওয়ার দিক দিয়ে তো বাদই দিন, যেটা ডাল ভাত হতো ওটা এখন নুনে এসে পৌঁছে গেছে। আমরা না খেয়ে থাকতে পারি, সন্তানের ক্ষেত্রে খুব অসুবিধা হচ্ছে অনেক দিক দিয়ে। যতীন দাস পার্ক মেট্রো হাজরা এলাকা, সেই হাজরা এলাকায় মেট্রো লাগোয়া এই জায়গাটায় অফিস টাইমে 3-4টি লাইন হতো। সেই লাইনে থাকতেন যাত্রীরা। এখন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অটো, কিন্তু যাত্রীর দেখা নেই। যতীন দাস পার্ক মেট্রো স্টেশনের সামনে থেকে 7টি রুটের অটো চলে। হাজরা থেকে বেহালা, খিদিরপুর, বালিগঞ্জ ফাঁড়ি, বন্ডেল গেট, বালিগঞ্জ, গড়িয়াহাট, টালিগঞ্জ। চালকদের দাবি সব রুটেই কমেছে যাত্রী। বাড়িতে টাকা দিতে পারছি না, যেখানে 200 টাকা দিই সেখানে 40 টাকা 50 টাকা দিচ্ছি। জাতীয় শিক্ষা নীতি নিয়ে ভার্চুয়াল সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সরাসরি নজর রাখবো। आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में ये आयोजन बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा जगत का सैकड़ों वर्षों का अनुभव एक साथ यहां एकत्रित है। मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, देश की एस्पिरेशंस को पूरा करने का बहुत महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा नीति
और शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय सभी जुड़े होते हैं। लेकिन ये भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार, उसका दखल, उसका प्रभाव कम से कम होना चाहिए। शिक्षा नीति से जितना शिक्षक जुड़े होंगे, अभिभावक जुड़े होंगे, छात्र छात्राएं जुड़े होंगे, उतना ही उसकी प्रासंगिकता और व्यापकता दोनों ही बढ़ती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 4-5 साल उसके पूर्व यह काम शुरू हुआ था। देश के लाखों लाख लोगों ने, शहर में रहने वाले लोगों ने, गांव में रहने वाले लोगों ने, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों ने इसके लिए अपना फीडबैक दिया था, अपने सुझाव दिए थे। शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, उसके अलग अलग पॉइंट्स पर भी 2 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए थे। यानी अभिभावक, छात्र छात्राएं, शिक्षाविद, शिक्षक, शिक्षा प्रबंधक, प्रोफेशनल्स, सभी ने इसके निर्माण में अपना योगदान दिया है। इतना गहरा, इतना व्यापक, इतना विविधताओं से भरा हुआ मंथन के बाद अब ये जो अमृत निकला है, इसलिए ही अब हर ओर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वागत हो रहा है। गांव में कोई शिक्षक हो या फिर बड़े बड़े शिक्षाविद, सबको राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनी शिक्षा नीति लग रही है। सभी के मन में एक भावना है कि पहले की शिक्षा नीति में यही सुधार तो मैं होते हुए देखना चाहता था। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्वीकारता की, एक्सेप्टेंस का मूल कारण यही है। शिक्षा नीति क्या हो, कैसी हो, उसका स्वरूप क्या हो, ये तय करने के बाद अब देश एक स्टेप और आगे बढ़ा है। अब पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर व्यापक विचार विमर्श हो रहा है, संवाद हो रहा है। ये व्यापक विचार विमर्श इसलिए जरूरी है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ पढ़ाई लिखाई के तौर तरीकों में ही बदलाव लाने के लिए नहीं है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन को नई दिशा देने वाली है। ये पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और सामर्थ्य को आकार देने वाली है। जाहिर है, इस बड़े संकल्प के लिए हमारी तैयारियां, हमारी जागरूकता भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। आप में से अधिकांश महानुभाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बारीकियों का अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन इतने बड़े रिफॉर्म्स की बारीकियां, उसके लक्ष्य पर निरंतर बात करना अभी उतना ही आवश्यक है।
सारे संदेहों और सवालों को सुलझाते हुए ही देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफलतापूर्वक लागू कर पाएगा। मान्यवर, आज दुनिया भविष्य में तेजी से बदलते जॉब्स, नेचर ऑफ वर्क को लेकर व्यापक रूप से चर्चा कर रही है। ये पॉलिसी देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक नॉलेज और स्किल्स दोनों मोर्चों पर तैयार करेगी। नई शिक्षा नीति स्टडी के बजाय लर्निंग पर फोकस करती है और करिकुलम से और आगे बढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देती है। इस पॉलिसी में प्रोसेस से ज्यादा पैशन, प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस पर बल दिया गया है। इसमें फाउंडेशनल लर्निंग और लैंग्वेजेज पर भी फोकस है। इसमें लर्निंग आउटकम्स और टीचर ट्रेनिंग पर भी फोकस है। इसमें एक्सेस और असेसमेंट को लेकर भी व्यापक रिफॉर्म्स किए गए हैं। इसमें हर स्टूडेंट को एम्पावर करने का रास्ता दिखाया गया है। एक तरह से देखें तो ये वन साइज फिट्स ऑल की अप्रोच से हमारी शिक्षा व्यवस्था को बाहर निकालने का एक मजबूत प्रयास है। और आप सभी जो दिग्गज भी ये महसूस करते हैं कि ये प्रयास असामान्य है, सामान्य नहीं है। बीते दशकों से हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो भी कमियां हमें दिखती थी, जो भी समस्याएं हमको लगती थी, उनको दूर करने के लिए विस्तार से इस पॉलिसी में चर्चा की गई है। अब जैसे लंबे समय से ये बातें उठती रही हैं कि हमारे बच्चे बैग और बोर्ड एग्जाम के बोझ तले, परिवार और समाज के दबाव तले दिनों दिन दबे जा रहे हैं। इस पॉलिसी में इस समस्या को प्रभावी तरीके से एड्रेस किया गया है। हमारे यहां तो कहा भी जाता है कि सा विद्याया विमुक्तये, यानी नॉलेज वही है जो हमारे माइंड को लिबरेट करे। जब फाउंडेशनल स्टेज पर ही बच्चों को उनके कल्चर, भाषा, परंपरा से जोड़ा जाएगा तो शिक्षा अपने आप ही प्रभावी होगी, सहज होगी और बाल मन उससे खुद को जुड़ा हुआ पाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमारे सही मायने में बिना दबाव के, बिना अभाव के और बिना प्रभाव के सीखने के लोकतांत्रिक मूल्यों को हमारी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाया गया है। जैसे स्ट्रीम्स को लेकर जो बच्चों पर दबाव रहता था, वो अब हटा दिया गया है। अब हमारे युवा अपने इंटरेस्ट, अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से पढ़ाई कर सकेंगे। वरना पहले होता यह था कि दबाव के कारण विद्यार्थी
अपनी क्षमता के बाहर की कोई और ही स्ट्रीम चुन लेते थे और जब तक उनको रियलाइज होता था तब तक बहुत देर हो जाती थी। परिणाम ये होता था कि या तो विद्यार्थी थक हार कर ड्रॉप कर लेता था या फिर जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेता था, समय बिताता था। इससे किस प्रकार की समस्याएं हमारे देश में पैदा होती रही हैं, ये कितनी समस्याओं की जड़ है, मैं समझता हूं मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, भली बात जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसी समस्याओं का समाधान तो है ही। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से भी छात्रों को बहुत लाभ होगा। मान्यवर, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए युवाओं का स्किलफुल होना बहुत ही जरूरी है। छोटी उम्र से ही वोकेशनल एक्सपोजर मिलने से हमारा यूथ भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार होगा। प्रैक्टिकल लर्निंग से हमारे युवा साथियों की एम्प्लॉयबिलिटी देश में तो बढ़ेगी ही, ग्लोबल जॉब मार्केट में भी हमारी हिस्सेदारी ज्यादा होगी। हमारे यहां कहा गया है, आनो भद्राः कृतवो यंतु विश्वतः, यानी अच्छे विचार जिस दिशा से भी आए उनको ग्रहण करना चाहिए। भारत तो प्राचीन काल से नॉलेज का एक ग्लोबल सेंटर रहा है। 21वीं सदी में भी भारत को हम एक नॉलेज इकोनॉमी बनाने के लिए प्रयासरत है। नई शिक्षा नीति इस संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में बड़ा कदम है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ब्रेन ड्रेन को टैकल करने के लिए और सामान्य से सामान्य परिवारों के युवाओं के लिए भी बेस्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के कैंपस भारत में स्थापित करने का रास्ता खोला है।